बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम तो अपने उरूज पर है, लेकिन इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल लैंडस्केप में जितनी कन्फ्यूजन पाई जाती है, जो एक धुंध है, वो छटने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त शहर इक़्तिदार में बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, बहुत मुतज़ाद और कंट्राडिक्टरी दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर इलेक्शन होंगे या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है। होने क्या वाला है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वक्त पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के और पाकिस्तान की जो ताकतवर शख्सियात हैं, वो क्या सोच रही हैं, नवाज शरीफ ने क्या पैगाम दिया है और क्या कहा है, और लाहौर से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ये दावा किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है, और इमरान खान के लिए मुक़्तदर हलकों से कोई ठंडी हवा का झोंका अब नहीं आने वाला। इमरान खान का दरवाजा या फिर इमरान खान के लिए तमाम तर राहें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई हैं। ये बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं, जिनके हवाले से कुछ चीजें, कुछ दावे कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और इनका असल मकसद क्या हो सकता है, ये पोस्टमार्टम करना बड़ा जरूरी है। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन कराम, यहाँ पर दो खबरें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के बहुत से सहाफ़ी जो हैं, स्पेशली ऐसे सहाफ़ी जो कि बड़ी हौनौ रखते हैं कि गंगा उल्टी बह सकती है, मामलात ठीक हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है, बहुत सी गलतियों का इदराक हो गया है। लेकिन इसके साथ जो दावा आया है वो बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा 180 डिग्री डिफरेंट दावा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को एक मरतबा फिर से निशाने पर रख लिया गया है, और पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सलार जनरल बाजवा मुखालिफ प्रोपोगेंडा जो है, उसे एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, या फिर अगर ये कहा जाए कि खास तौर पर इमरान खान के साथ लिंक किया जा रहा है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो इस मरतबा जो दावे सामने आ रहे हैं वो एक सहाफ़ी की तरफ से कुछ क्लेम्स हैं, और ये इमरान शफकत साहब हैं, और इनके हवाले से एक खबर भी आई थी 7 अगस्त 2021 की बीबीसी की। एक आमिर है, आमिर मीर, ये हामिद मीर साहब के भाई हैं, और ये भी एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं। तो खबर ये थी कि हामिद मीर यानी आमिर मीर और इमरान शफकत की हिरासत और रिहाई लाहौर के दो डिजिटल मीडिया सहाफ़ियों के खिलाफ साइबर क्राइम कानून के तहत मुकदमे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेन्योर था, और ये वो टाइम था जब वन पेज बहुत ज्यादा हमने देखा, पूरी कौम ने इस वन पेज को विटनेस भी किया। तो उस वक्त ये ज़ेरे अताब भी आए थे, लेकिन अब जाहिर है रजीम चेंज हो चुकी है। अब जो ज़ेरे अताब हैं वो तो दूसरे ब्लॉगर्स हैं। खैर, दोनों अदवार में सहाफ़ियों के साथ जो भी हुआ उस पर इस चीज़ की मज़म्मत करनी चाहिए, और ये अच्छी चीज़ है कि मज़म्मत होनी चाहिए। जब तक कोई फेक न्यूज़ या गलत खबर नहीं फैला रहा और प्रोपोगेंडा नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप प्रोपोगेंडा का टूल बन रहे हैं तो फिर ये एक डिफरेंट किस्म की स्टोरी बन जाती है। वैसे इस तरह से विक्टिमाइजेशन ऑफ जर्नलिस्ट कंडेम होनी चाहिए। अब इन्होंने एक दावा किया है, और इनका क्लेम पाकिस्तान के सिपा सालार के हवाले से है। वो कहते हैं कि एक खाने पर कल सिपा सालार के बड़े करीबी साथी और बड़े पुराने रफीक मौजूद थे। फौज में आपको पता है कि पुराने रफका पिछली जो कोर्स मेट होते हैं, उनके साथ जो ताल्लुक है फैमिली से ज्यादा होता है। ये जनरली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। और फिर वो पूरा कोर्स ख्याल भी रखता है, अगर किसी को कुछ हो जाए, कोई शहीद हो जाए, इस सूरत हाल में उनके बच्चों का भी ख्याल रखा जाता है। तो ये एक पूरा निजाम है, और ये कोई रूल नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। एक फैमिली की तरह ही कोर्स के लोग अपने लोगों को ट्रीट करते हैं और ख्याल रखा जाता है, और ये एक ट्रेडिशन भी है। तो कोर्स के अंदर जो एक हम आहंगी है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की मिलिट्री में, जो कि अच्छी चीज भी है। तो वो आपस में करीब भी होते हैं, बेतकल्लुफी भी होती है। अब ये कहते हैं, यानी इमरान शफकत का ये दावा है, मैं नहीं कह रहा, कहते हैं कि वहां पर उनके एक सोर्स ने पूछा कि जो ताकतवर शख्सियत है वो बड़ी परेशान है, या फिर उन्हें कुछ पछतावा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो इस वक्त बड़े प्रेशर में है। ये सब कुछ है।
اور انہوں نے پھر یہ دعویٰ بھی کیا کہ خان صاحب کی بات بھی ان تک پہنچی ہے اور وہ بالکل خوش باش ہیں. ابھی ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے تو وہ دادا بھی بن گئے ہیں. تو اب وہ بڑے خوشگوار موڈ میں رہتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اب سکھ کی سانس لی ہے. ویسے یہ تو ایک جنرل بات ہے، اور اب اس میں عمران شفقت نے جو الارمنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ سکھ کی سانس لے لی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک بوجھ اٹھایا ہوا تھا اور ایک بہت بھاری وزن آپ کے اوپر ہو اور وہ وزن اچانک سے ہٹ جائے تو جو سکون اور ایک ریلیف ہوتا ہے وہ ریلیف ملا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے اور خان صاحب کے جانے کے بعد معاملات بڑے اچھے ہیں. خان صاحب کے آنے کی وجہ سے ہم پھنس چکے تھے، یہ سب کچھ غلط کرتے تھے اور بات ہم پر آ جاتی تھی، ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا اور خان کی وجہ سے ہم پتہ نہیں کتنی باتیں سنتے تھے. عمران خان سے جو توقعات وابستہ تھی، ایک پرسیپشن ہے کہ انہوں نے ان کے دور میں وہ پوری نہیں کی ان کے مطابق. اب یہ سب کچھ ٹریک پر ہے تو ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کلیم ہے کہ ریٹریٹ ہے، نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں نہ سرنڈر کر رہے ہیں عمران خان کے سامنے. اور ایک جو نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ٹاپ لیول پر عمران خان کے جانے سے یہ پرسیپشن ہے کہ جان چھوٹی تو لاکھوں پائے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گویا ایک سکھ کا جو سانس ہے وہ اس شخص کو ملا ہے عمران خان کے جانے کے بعد. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مقتدر حلقے عمران خان کے بارے میں بڑی تگڑی سوچ رکھتے ہیں اور اب اس وجہ سے کوئی الیکشن نہیں آ رہا. جتنی الیکشن کی خبریں ہیں، نگران سیٹ اپ کی خبریں ہیں، یہ ساری کی ساری ڈھکوسلے ہیں اور یہ الیکشن اس سال نہیں ہوگے، بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشن ایک سال آگے چلے جائیں گے اور کوئی نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بھی نہیں آ رہا. یہ بھی ایک کلیم آیا ہے انہی کی طرف سے، اور ظاہری بات ہے یہ کلوز سرکلز ہیں اور ان کے کلیمز اپنی جگہ پر موجود ہیں، کوسچنیبل ہو سکتے ہیں. اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ایک ایسے وقت پر جب بہت سے لوگ ٹینشن ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت کچھ بیک اینڈ پر چل رہا ہے اور معاملات کول ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو ان حالات کی خرابی کا باعث بھی ایسے انکشافات بن سکتے ہیں، جو کہ اس وقت نون لیگ کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ڈائریکٹ مد مقابل آ جائے مقتدر حلقوں کے اور کھل کر وار کرے. عمران خان نے ابھی تک تو نہیں کیے، لیکن اس کے ساتھ ہی اب یہ سوشل میڈیا پر ایک نیا پروپوگنڈا چلے گا اور مریم نواز جو کہ ایک ڈس انفو لیب بھی چلا رہی ہیں وہ دوبارہ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گی. اور ظاہری بات ہے کہ ایسے صحافی پی ٹی آئی کے بن کر بھی بہت سے اداروں کو بدنام کرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں، تو یہ سب اپنی جگہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے جو مختلف اور صحافی بھی ہیں وہ عدلیہ اور مقتدر حلقوں کو دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں، تڑیاں بھی لگا رہے ہیں. یہ نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات اگر آپ نے ہمارے مطابق نہ چلائے جو ہمارے ذہن میں ہے، اس طرح اگر چیزیں نہ ہوئی تو پھر دیکھ لیں گے. کہہ رہے ہیں کہ پھر پریس کانفرنس ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ آگے اب معاملات کس طرح چلتے ہیں. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.